Tunashukuru kufika hapa nyumbani kwako kuja kutembelea, na kuna mambo fulani tulipenda tujue. Sijui kwa majina unaitika nani? Mazina ni mimi Kisuba Kutembea tu. Wewe ni Kisuba Kutembea. Alafu tulitaka kujua historia fupi kuhusu kanisa, namna gani uliweza kutumikia kanisa baada ya kupata ubatizo, ama kabla ulikuja hujabatizwa ulitumika je kanisani, na sijui unaweza kumbuka mwaka uliobatizwa. Wakati nilikuwa mbele tulikuwa Chikuku, tunaishi kama Wambeka, tunaishi yote kanisa na ingali pamoja. Wakati kanisa na ilikabulana na niko Nyanzale, batu wakarudia Kabati, wengine wakabakia Shinga wakati mtu alikufa. Sasa nyuma ya ile masiku njoo nikatoka Nyanzale, kanisa na inaisha kuwa Kabati, na ninaanza kazi yangu ya komersa, nikahamia Goma. Njoo nikahamia hapa Goma. Kwa mwaka gani unaweza kumbuka? Mwaka 65 64 pale. Wakati nilifika hapa kanisa ziko zinakokotana, njoo wakafukuza baepebeka Korombwe. Wakati balibafukuza na mimi naisha fika hapa, njoo tukahamia Virunga wakati Chekambi alikuya hapa. Wakati mzee Chekambi alifika hapa akasema hapana, mimi wananituma hapa sitavumilia kubakia na Bambeka na meza bwana, habataki tushiriki meza pamoja. Mie omwe turudie Virunga. Njoo Chekambi akarudisha kanisa Majengo, na njoo tukaanza kanisa ya Sebeka Majengo. Lakini kwa ule wakati kanisa la Sebeka Birere lilikuwa liko hapa. Wakati ile hapa hakukukua kanisa ya Sebeka. Balikuwa wote bako Korombwe pale. Okay. Sebeka na nini balikuwa wanakombania pale, na njoo wakati Kauta mzee alikuwa pale na yeye njoo representant legal. Alafu wakati ule njoo wakamfukuza bakahabo bakabono, njoo walikuwa wanafanya vita pale, na ule mwingine kama njoo mutapenya kama alienda kawapi, na mpaka leo hatuye kama walikuwa wanafanya vita kusudi wafanye kukombania kanisa, kusema wengine wabakie mueneo yenyewe na wengine wanafukuza wengine. Alafu njoo Chekambi akasema na kuliko kukua tunaikala kupikana hapa, sie tuende fungula Majengo kanisa. Tubakie pale kanisa ya Sebeka ikahamia Majengo, Bambeka wakabakia sasa hapa. Na njoo vile Bambeka njoo walikuwa banani Bambeka njoo ba missionnaire. Ba missionnaire. Ba sebeze. Bakabakia Korombwe. Njoo wakatufukuza pale. Si tukarudia kule Virunga wakachunga. Njoo walikuwa wazee na ba mwanaweka na bakahavo. Sasa wakati tulihamia kule, bakasema wale wazee wenyewe walikuwa wazee wa kule yulu wa Musebeze, bakaenda kuwa wazee wa Virunga mara moja, wenyewe waliitika kwenda na ba Sebeze na ba epebe kama Sebeka. Na njoo bakahama nabo kwenda. Kwa ule mwaka sasa kanisa ikarudia hapa Birere namna gani? Kaanza hapa Birere. Hapa ya Birere rudia nyuma na tuko tunayenga ile nyumba ya Virunga. Wakati tulihamia kule yulu, sie bote watu ya Birere wenye walikuwa Bambeka Sebeka wote tukua tunaenda kule Virunga. Wakati wa Chekambi njoo alikata ile kanisa. Sasa wakati Chekambi anakuwa kule tunasema hapana, Birere inafaa omwe ipate kanisa. Wakakatala. Wakasema hapana, Birere kama tunasema nako kukue kanisa, watu hatutakuwa na watu mingi. Tukasema hapana, hii kanisa ya Birere tani ilienda katiwa mwasamble Chichombiro, Lubundu niiko na Mangolopa, njoo wakakuwa ba pastere ba hapa kufungula kanisa ya Birere. Wakakata hii kanisa. Lakini mbele ilikuwaka kizizi tu ya ba missionnaire. Njoo unajua wakati ule kila watu wenyewe walikuwa wanakamata kizizi ya ba missionnaire inakuwa yao. Alafu njoo tukakamata hii kizizi ya hapa ilikuwa tu ya Bambeka. Na watu wenyewe walikuwa hapa mbele wakati ule walikuwa Bambeka. Alafu tukakamata hii kizizi, na tukisha maliza Virunga siku fulani
ndio tukasema hapana, na sisi tukue na kanisa Birere. Sasa mbona wanasemaka kanisa ya Birere ndio zalaka Virunga? Hapana, ilizalaka kwa kufika kwa kazi. Ilikuwa haikukua kanisa, au kama ilikuwa kanisa mbele ni wakati walikuwa hawayakuwa kusinyers. Wakati watu walitoka Rwanda njo walifikiaka hapa na ni vaporo mtupu na vaporo na harobe wakaleta nyumba kama ilitokaka Gesaro ya mbao ikakuwa hapa fasi ya masomo. Njo kwenye watu walikuwa wanasomea. Na baada ile sasa nyinyi kuanza sasa kazi za kanisa, baada ya kufanya kazi za commerce, ukifanya kazi za commerce na unasema ukabatizwa na sasa mkaanza kazi za kanisa. Mlitumika namna gani hizo kazi za kanisa? Sasa ile wakati nilifika hapa bakisha fukuza watu pale Kurombwe na Chikambi akisha kuwa hapa njoo bakakuya nikamata hapa Kurombwe kusema niende simamia nyumba. Wale tafuta engineer wa kuyenga ile nyumba akakatala. Na ile parcela ya Virunga, ile ya Virunga. Na ile kanisa ya Virunga ile parcela ilikuwa ya wamissionnaire. Wakati walitufukuza Kurombwe, ndio watu wakakumbuka sema parcela nyingine iko pale yulu na sisi tuende anja ile parcela. Na ndio tukayanyanganya wamissionnaire. Tukaenda lima pale, mie ndio nilikuwa na watu kukata miti na kusema tuyenge nyumba ya kanisa pale. Ndio vile tuliengaka pale. Lakini ni udongo ya wamissionnaire, siwezi kudanganya. Kwa udongo wa missionnaire. Na hata hivi dokima parcelle balisaka iba kwa vipande. Ile yote ilikuwa inafika kwa barabara. Niko na karatasi yenyewe naandika Sandre Clitrere Protestant. Ku certificat yangu wanaandika kama ile parcelle kulikuwa Sandre Clitrere ya wa Protestant. Na njoba naomba wakasema hapana, hivi wa missionnaire hivi bambeka banatufukuza kule chini na sisi tuyenge hapa mara moja. Na njo tukakata poli pale, mienzo nilitia mai pale, bitu yote tukakata poli na kwanza fondation ya nyumba pale. Nikasimamia mwanawe akakuwa president wa majengo na mimi nikakuwa vice president. Na tena kuchungana na kazi ya wafundi pale, kupima nyumba, mimi ndio nilipima yote, kufika kulendo yote na kutia sarapande na niko president wa majengo. Ile kanisa la Sebeka Virunga. Ile kanisa ya Sebeka Virunga. Na mai yote kuenda omba mai kureside zo wakati tunaanza kazi ni mie tu nilienda kaviomba. Alafu wakati ule Chikambi akasema miaka yote yenye unaishi hauyabatizwa. Unajua mimi nilikuwa na problem. Nikakuwa mkanisa sibatizwe sifanye chochote. Alafu Chikambi akasema hapana paka ukue Mulombo. Na nikabatizwa na tuko majengo njo kuko kanisa na njo kuko meza ya Bwana vyote tunafanyia majengo. Tulibatizwa mwi Yordani ya Wasepake. Kusepake ofisi. Hapa kusepake ofisi mielo. Mwaka wa 17 naona 77 pale. Angalia hapa. Naona mwaka 77. Naona ni mwaka 77. Le 25 tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 77 ndio libatiziwa. Naona pale. Sasa nikabatizwa pale majengo na tuko na Chikambi. Na walundu wako wanatumika pamoja nabo mubiro ya Sebeka. Na mwanawe kakawapatia kwenye kulikuwa station yake watie biro. Ile biro niliisha kakuwa pale wakati ule ni wakati wa vita. Hii ni vita tena ilitokea Sebeka na iliisha kuwa hapa. Sasa ile ilikuwa vita ya parcela ya pale Kurombwe. Na njo tulikuwa tumeisha. Sasa baada ya kubatizwa kazi ambazo mlizifanya sasa hapa Birere. Sasa unahamia sasa tukisha batizwa mlijenga hapa Birere na mna gani? Hapa Birere njo tukishaona vile tuko tunaenda majengo njo tukasema hapana inaomba Birere kanisa irudie Birere. Sasa mama Karendi yenjo alikuwa mama president wa Poste Goma. Wakakazana na mama balengalenga bakasema pana hii kijiji ya Birere tuiyenge. Kulikuwa hakuna tena nyumba ya mzuri.
tuliweza kuyenga kanisa ile, na yeye kulikuwa tunatosa miti tulikuwa tunatosa miti na tunapeleka kukanisa. Kule kukanisa tunajenga kanisa, na wakati ile ilikuwa ni kanisa ya mbao. Ile kanisa ya mbao tuliona kama ile kanisa ya mbao haitabaki kanisa ya mbao tu, tukafikiri na kusema tuyenge na miti. Tunajenga na miti, sie wenyewe tulikuwa tunabeba miti kukichwa na kupeleka kukanisa. Mlikuwa natosha ile miti wapi? Ile miti tulikuwa tunatosa kunani bakisa ileta, na mtokali tunaibeba kukichwa na kupeleka kukanisa. Ilikuwa na motogari ya nani ile miti? Ilikuwa na mtokali ile siwase motogari ya nani? Ilikuwa kinakuya kumtokali ya Abeli. Ya Abeli ndio alikuwa analeta miti, tunapeleka kukanisa na tunayenga nayo mule mkanisa. Tunakaa pamoja, tunaomba Mungu, na wakati tunapoomba Mungu tunapeana mawazo kusema tutafanya nini ili kanisa liendelee. Na pale kwenye tulikuwa tunakaa, kila mtu analeta wazo, kila watu sisi wote tunatia mawazo pamoja, na wakati tunatia mawazo ya huyu na huyu na huyu tunatia pamoja, tunatia sasa mawazo hivi, tunasema hivi na hivi tufanye namna gani hivi. Katika ile yote yenye si wote tulizungumzia, tunatosha wazo moja ya kusema kwa kusema tujenge kanisa tujitoe. Kwa si benye kwanja tulikuwa tukijitoa binafsi, tulikuwa tukijitoa. Wakati tunapojitoa ndipo tunaambia wengine nao kwa kuweza kutoa kwa ajili ya kazi hii. Zaidi sana tulikuwa tukitumia nguvu zetu bila kuomba hata msaada. Mama Solomona ndio tukayenga nyumba, kaanza nyumba pale, na yetu tukasema pana tusaidie mama. Watu wakafanya nguvu yote kutia nyumba hapa ya miti na kuyenga kanyumba kaule nani. Kisha pale sema kanisa Birere anzaka na wamama kujenga ya nyumba nyumba ya miti kutoka hapa yulu sasa. Ndio. Sababu hapa ni kulikuwa masomo, sasa nyumba ya miti wanaiteremshia pale chini. Kwa nguvu za wamama. Kwa nguvu za wamama. Wamama walitomboka, sema hapana, kule ni mbali, hatutakuwa tunaenda kule saa yote. Alafu Virunga bakakatala, sema Birere haiwezi kuwa tena kanisa, na kanisa iko kule yulu. Birere tulikuwa na nguvu sana. Umoja sana, tulikuwa na umoja. Ndio tukakazana kwenda kubiro, na biro ikasukuma maneno yenyewe kwa assemblée. Haikukatiwa na posta kanisa ya Birere. Assemblée générale nzuri kata kanisa ya Birere. Na lubu ndo kakuwa pasere wa pale na Mangolopa, kanisa kafunguliwa Birere. Na wazee wenye walikuwa Virunga wakakabuliwa mara pili, wengine wenye walikuwa kungambo ya huku kutoka pale kwa Mwanaweka, wenye walikuwa huku wakakuwa wazee ya Birere. Bakabono ba Faustin ba Celeste njoo wakakuwa wazee hapa Birere. Walitaka nitia kubuzeni kizo bwazo, nikasema hapana, mimi ningali muamini mupi. Alafu wa pili wa Abeli Abeli alirudia kwao, nadhani hata nyuma yetu. Na njoo sasa kanisa kakuwa Birere. Kisha tukaomba na dispensaire tukisikuwa wazee. Kasema mtupe na dispensaire, nayo wakakatala. Wakasema dispensaire hawawezi tupatia. Na tena biro nzuri tupatia microscope ya kufungula dispensaire hapa kwangu hapa munyumba yangu hapa, nikabapa chumba. Nikusema ile dispensaire ya CBK hapa mnyumba yako ndio kwenye ilianzia. Hapa ndio ilianzia. Msalo yako. Nilikuwa na depot, nilikuwa na chumba ya depot. Nikawapatia ile chumba ya depot. Nikisha yelisha pale ngambo, wao wakatia dispensaire hapa. Na huu Jama Tonja ndio alifungula dispensaire hapa. Kama munganga responsable wa dispensaire. Dispensaire ya CBK Birere. Sema hii dispensaire ya CBK Birere ilianzia huko. Ilihama
Ndio hapa sasa nzuri hama kuhamia pale. Tukisha nunua parcela pale. Na pale majengo mkaendelesha. Majengo tukaendeleza kujenga na bloke na tukahamisha ule mwenyewe alikuwa pale kufasi ya laborante pale. Tukamupa ile nyumba yetu ya chini, ile nyumba ya chini pale kwenye wanaushiaga mbuzi. Ilikuwa kanyumba ketu kakanisha. Na njo akahamia pale na sisi tukaendeleza majengo pale. Turudie kwa kazi za kanisa hapa Birere sasa. Mkatumikaje kwa majengo ya kanisa? Nyumba mlijenga namna gani sasa? Kwa nyumba ya mpya sasa ambayo mlijenga. Nyumba mpya bana wewe walijitoaka sana. Wakati ule ni tunaisha pata nguvu kukua na kanisa mzima na njo tukaanza yenga ya nyumba. Wakati ile tulikuwa na bakomersa, bakanduki, bakamwite, ba mama tukaungana mkono. Wakati ile walituma Mate hapa, Mate anakuwa hapa na Lukeke wakamleta hapa. Lukeke kwanza yenzo alienda leta mbao, walisema asiende kule, tukasema hapana, tunapata bahati wazungu walitukopesa wanatupa franga. Tulipata kado kama ni sabrukene, wakatutumia franga. Tukasema hizi franga ziende nunua mbao Beni. Lukeke kaenda Beni kupasula mbao, ni wakati wa Lukeke. Nikatuma gari kule ikamaliza mwezi mmoja na iko na ngoya mbao kule. Gari hii 19 yetu. Gari yako. Nikatuma gari kule ikamaliza kwa mwezi mmoja bakaleta mbao. Na ndio vile tu mbao zikakuya tukaita ba minizie Butembo. Ule nani mwenyale kufa Chinubi. Ndio walikuya fanya sarapante. Hata ya Virunga ndio wenyewe walaifanyaka. Sasa wakati ule ya Virunga ni inaisha. Ile wakati ulikuwa umechaguliwa kama mzee wa kanisa ama namna gani? Wakati ule nilikuwa naisha kuwa mzee sasa. Wakati gari lienda leta mbao na wakati tulienga hii kanisa, tunashimamia hii kanisa, mie na Kanduki tuko tunaitumika pamoja. Lakini ya Virunga Kanduki hakutumikaka kwayo. Hata na dispensera ya Virunga mie pamoja na munganga Chitula, ule Chitula mwenyeli kuyaka. Mimi ndio tuliengaka plafumu kwa nyumba kamiti kenye kale anza ka Virunga. Na ukisema Virunga nao alianza kamiti. Alianza nyumba kamiti ya dispensaire. Sasa wakati ule tulitumika na Pasteur Mate, tulitumika na kama njoka Karnani alitoka Mete na Lukeke. Wakati tulitumika na Lukeke ndio wakati tulienga hii nyumba. Na Muhinji alikuya nyuma. Alafu mie na niko naenda mu commerce na niko mzee wa kanisa. Na huko mzee tu wa kanisa. Ndio, asante, tunashukuru. Na sasa baada ya kazi zenu za uzee na maisha yenu ya kiroho mlikuwa mkiyajenga namna gani? Sasa wakati ule nilikuwa tunatumika biote na kiroho. Unayo wakati nilibatizwa, madami yale toka Kikuku na aliisha batizwa, alibatiziwa Kabate. Na nzo tukaishi tu mvuzee ya kanisa. Hapa mimi nakuya toka wakati wa mvuzee wa kanisa. Nadhani ninaisha maliza kama miaka 9 kama miaka 10 ile 6 fumbola tena. Na nzo nilitoka wakati nani alisema mkomisho wakatutosha kuliste aseme hatuwezi pita tena kuvuzee, hatukufanyaka mariage. Na njo tukaacha uzee wa kanisa. Nikaenda Kichumbiro kufanya kazi zangu za commerce na kulima masamba yangu kule. Alafu nyuma tena njo nikarudia hapa. Na mpaka hivi tuko hapa Birere. Na kwa sasa mnahusika na nini kanisani kwa kazi za kanisa leo? Kazi za kanisa tuko na kazi mingi. Tulishafanya mingi sana. Mimi nadhani maendeleo yote ya kanisa na vyote vya kanisa vitu ya meza ya Bwana nilivitosaka Nairobi. Siku niliendaka Nairobi kupata ile kombe ya kwanza nilitosaka Nairobi. Wakati niliendaka kwa ile wakati kisha tunasaidiana tu hivi, mwingine analeta vyenye analeta, mwingine analeta. Hakuna kusema mtu mchango tu, mwingine kwenye anaenda daya analeta vyenye analeta. Tulikuwa mumoya. Kisha nikaingia mkosei ya posta tu mkosei ya posta tunakuwa kule ni kudefendre kanisa ya Birere.
na tulikuwa mumoya sana sie wote. Tukisha simama kwa kitu lazima tutapata ile kitu. Na walikuwa wanasema nyie watu ya Birere mnakuaga na mna gani? Na ndio kwa maana tulipata ile kanisa. Sababu tulikuwa tumeisha kuwa mkosea ya posta. Si unayoa niliowaka na hawa na mtu kisha ikala na mwanamke hawakuwa wanafanya tena harusi. Tulikuwa tunabakia tu vile, mtu mnabakia vile bila tena harusi. Alafu wakati hii wakasema watu wafanye harusi. Na njoo wakakubali kusema tufanye tena harusi. Na tukabariki ndoa yetu sasa. Basi vile siku tulibariki nitaitambua tena ilikuwa 11 mwezi ya 7 ya mwaka 2015. Na njoo tukabariki ndoa. Na nani unaweza kumbuka mwenye alibarikia ndoa yenu? Mimi namjua, si mwenye alibariki ndoa yetu ni Kauta. Kauta ndio alibariki ndoa. Akisha bariki ndoa yetu akahamia Bukavu.